For a long time, I've understood that the Millerites had a wrong understanding of Daniel 11 verse 14. Por muito Por tempo, mucho tiempo yo he que os entendido que mileritas los mileritas tenían un tinham entendimiento incorrecto acerca de Daniel equivocado sobre 11:40. Daniel 11:40. In fact, like most people, De, I go to Uriah Smith, de hecho, como muchas personas, yo he ido a Uriah Smith Eu ia para Uriah Smith and understand that his interpretation of verse 40 para entender que su interpretación del versículo is 40 completely different to our understanding. era completamente diferente a nuestro entendimiento. And we've discussed those differences. Y hemos discutido esas He diferencias. does not see a chiasm. Él no ve un quiasmo. vê esse quiasma. He sees that there are three people. Ele vê que tem Él ve três que hay tres pessoas. personas. The pronoun him in the verse is the same person. El pronombre él en el versículo es la misma no persona. versículo é a mesma pessoa. And his understanding of the verse is that it's dealing with the country of Egypt, France, and Syria. Y su entendimiento de lidar com esse versículo, cómo lidiar con ese verso es que tenemos los países de Egipto, Francia y Siria. And to do that, he has to go back into some previous verses and change their meaning. Y para hacer eso, él tiene que volver para atrás algunos versos y cambiar el significado de ellos. desses versículos. So that's how not only I but many people explain it. É assim como Entonces es así como no solamente yo, sino que otras personas So obviously explican when I eso. use the word change, quando eu uso a palavra Cuando yo uso la palabra built cambiar, into that thought is that he's wrong. He's changing what those verses actually mean. então, quando uso a palavra implícito mudar, en esa expresión está el hecho de que él está obviamente errado al cambiar lo que los versículos en realidad enseñan. If we just put that thought to one side, Pero si ponemos esos pensamientos o esa idea de un lado, in a number of different places, en varios lugares, Ellen White says that Christ could have returned in the generation of the Millerites. Elena White dice que Cristo podría haber vuelto en la generación de los mileritas. No período dos mileritas. In that single generation, first generation. En esa generación singular, esa primera generación. And I'm not sure how many of us actually agree with that position. Y no sé cuántos de nosotros en realidad concuerdan con esa proposición. Proposición, perdón. In the class, you know that some people don't agree with that. Para los que hemos estado acá en las clases sabemos que algunas personas no concuerdan con eso. Sabem que algumas pessoas aqui não concordam com isso. So even though the passage says it, it really could not be fulfilled. E mesmo que a Entonces, mismo que la cita expresa, lo diga, não poderia no podría ter sido haber cumprido. ocurrido. So at the minimum, we don't have complete unity in our class about whether or not Christ could have come or he could not have come early. Então, no mínimo Entonces, aqui, como nessa mínimo, sala de aula, acá en la clase tenemos temos diferentes opiniones unanimidade sobre a ideia se la idea de si Cristo podría haber vuelto now, o no ahí más cedo. temprano. So the person who's voicing that opinion strongly is actually in the class at the moment. a pessoa que Y la persona que le da voz a esa opinión más fuertemente no está ahora acá en la clase. no momento. So the question is it a theoretical? I don't really know if possibility is the right way of expressing it, but I'll use it that way. Is it a theoretical possibility, or was it never going to happen? Entonces, la pregunta es si era una posibilidad, teoría, una posibilidad teórica, perdón, o será que realmente nunca podría haber acontecido. Assuming that it could have happened, Entonces, asumiendo que podría haber pasado, then the two statements about Daniel 11 and Christ coming early are in conflict with one another.
Entonces las dos declaraciones con Cristo, volviendo más temprano, y Daniel 11:40, estarían en conflicto unas con otras. Because if Christ was going to come back in the lifetime of the Millerites, Porque si Cristo iba a volver en la historia de los mileritas, then they would have had a singular reform line. entonces ellos hubieran tenido una reforma única, And una línea some única. attempt now to go back into that history and create that reform line. Y podemos hacer esa tentativa de volver a esa historia y colocarla, formularla. Now, if that is correct, Entonces, si eso es correcto, then they really could have only had one time of the end. entonces ellos significa que realmente solamente hubieran podido tener un tiempo del fin y no dos. Which means that the way we approach verse 40 would be different for the Millerites than it is for us. Lo cual significa que la forma en la que abordamos en la que ellos abordaban el versículo 40 sería diferente a la nuestra. So in the last few classes, Entonces, en las últimas clases, through discussion, I've been posing or questioning whether or not the Millerites were in fact correct. yo he estado a través de esta discusión proponiendo o colocando esa idea de si los mileritas estaban realmente errados. And so that when we come to that subject, Y cuando llegamos a nosotros a ese asunto, understanding of verse 40, we're going to approach it in a different way. sobre la cuestión de Daniel 11:40, nosotros lo abordamos de otra manera. So to me, that's a summary of what we've been doing for the last couple of classes. Entonces, para mí eso es un resumen de lo que hemos estado haciendo en las últimas clases. So the question I want to ask is everybody clear on that, even though they're not clear on what the correct answer might be? Y mi pregunta es si todos tenemos eso claro, a pesar de que no tengamos claro o que no tengamos clara cuál es la respuesta correcta. Ou mesmo não tendo uma posição formada sobre esse assunto. Does anybody have any questions on that? Será que alguém tem ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Clear? Todo mundo ¿Todos lo tienen claro? claro para todo mundo? Someone said to repeat it. ¿Alguien pidió que lo Último ¿Lo pensamento, repitamos? poderia repetir? Is everybody clear? That Todo mundo ¿Todo el mundo Claro, lo claro. tiene claro? which bit did you understand up to? Você ¿O entendeu hasta até qué qual parte entendiste? Tenho certeza até onde eu não entendi. So No tengo you explain to us what certeza hasta dónde. you understand. Então, explique Entonces, para nós até vos explicanos a até nosotros onde lo você que entendés. diz o Mac. Microphone. Un micrófono. Basically, just repeat what I said, the bit that you understand. Precisa Básicamente, o sea, repetí lo que yo dije hasta donde entendiste. Of what the issue is. ou sobre De qual qué seria es o problema. el problema o las Quais opciones. são as opções? So I can understand what it is that you understand. Para que yo pueda entender qué es lo que vos no entendés. Entendo que temos um problema com o versículo Entiendo que tenemos un problema con el verso 40 A little bit louder, I can't hear you. sobre o tempo do sobre el tiempo del fin. porque no tempo Porque tem um tempo do en el tiempo milerita ellos tienen un tiempo del fin. e eles têm um entendimento diferente. Ellos tienen un sobre o entendimiento diferente que nós temos. del que nosotros tenemos. E se a aplicação deles fosse certa, Y si su então aplicación nós fuera não correcta, teríamos entonces nosotros no tendríamos un tiempo del fin para hoy. Deixa eu te interromper. Permíteme If they're interrumpirte. right, can we be right? Se eles Si
Ellos están en lo correcto. ¿Será que nosotros podemos también estarlo? You think that's what I'm saying? É isso que você pensa? ¿Vos pensás que eso es lo que yo estoy diciendo? ¿O es lo que vos decís? Eu achava que era isso que você estava dizendo. I'm saying if they can be right, so can we. Yo digo que si ellos estaban en lo correcto, estavam certos, también nós nosotros também podemos. estar certos. Carry on. Continue. Continúa. I still can't hear you. Eu ia entender. Todavía no te puedo oír. Então, existe a possibilidade que tanto os levitas como nós poderíamos ser corretos. Mas entendi que haveria outras opções também. Pero entendí que hay otras opciones sendo que también, eles estariam errados e nós também. siendo que ellos están errados y también nosotros. So I never said that we were wrong. Eu nunca disse Entonces que yo nós, nunca dije que nosotros estábamos equivocados. I don't believe that we're wrong. Tampoco creo Yo no creo que estamos errados. equivocados. All that I'm proposing is, before I used to think that they were definitely wrong, and now I'm saying perhaps they may have been correct. Y lo único que yo digo es que, o la única diferencia es que antes yo decía que ellos estaban definitivamente incorrectos y ahora yo digo, tal vez ellos estaban correctos. So I'm not trying to make the suggestion that both of us might be wrong. Entonces yo no estoy intentando sugerir que tal vez nosotros los dos estamos en lo incorrecto. Errados. So does that clarify the things that you weren't sure about? Será que isso clarifica? Entonces eso aquilo que aclara não estava aquello sobre lo que no segura estaba sobre? segura. Hermana Ana. Entonces yo podría usar un texto en dos formas diferentes. No, you couldn't use it two ways. No, vos no podrías usarlo de dos maneras. Someone could use it one way, and you could use it another way. Alguien podría usarlo de una manera y vos podrías usarlo de otra manera. There are two different rules in order to interpret the text. Hay dos diferentes reglas al interpretar un texto. Usamos as regras. Estamos usando las reglas de manera diferente. Would this be correct? ¿Y sería eso correcto? They're using proof text, and so are we. Ellos usan texto de prueba y también nosotros. They're just coming to a different conclusion using that rule. Eles só chegam Pero a ellos simplemente están llegando a una conclusión diferente usando esa regla. But isn't it that they switch words? Pero no es que ellos cambian las palabras. Yeah, let's go to verse 36. Sí, vamos al versículo 36. Let's read that. Vamos ler o versículo 36. Vamos a leer eso. E este rei fará conforme a sua vontade. Y el rey hará a su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. So we read that to say the king, the same one that we've spoken about, the definite article,
Nosotros usamos entonces eso para leer el rey como artigo definido. Como un artículo definido. Entonces en inglés dice y el rey. Y en portugués dice and this king. O en español, perdón, dice y el rey. En portugués dice y este rey. Y la traducción literal dice y él hace. Na verdade não, diz o rei. No, perdón, no dice eso, dice y el rey. Entonces estoy bastante seguro de que en hebreo dice el rey. Você tira isso da tradução Young? É de uma tradução. De una traducción literal. Sí, la puedes sacar de la traducción de Young, sí, dice lo mismo. Entonces estoy bastante seguro de que dice el rey. Entonces la pregunta es, si nosotros leemos eso de la manera en la que yo sugiero, el rey sería alguien, algún rey que ya fue mencionado. Definido, e tem que ser mencionado antes já. O is he just introducing a new king that hasn't been mentioned before? O será que está introduciendo un rey nuevo que no fue mencionado antes? ¿Todos entienden el argumento? Levanta tu mano si no lo entendés. Si yo digo el perro, lo que vos querés saber es qué perro es. Quisiera saber. Qual cachorro que estou me referindo. Y yo al decir el hecho de que yo digo el perro, quiere decir que vos ya sabés a qué perro me refiero. ¿Todos concuerdan con eso? Vamos para Daniel 2. Vamos a Daniel 2. Vamos al verso 44. Entonces vamos a leer el verso 44. Mas nos dias desses reis,
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. So, I think most people is anybody not familiar with these verses? Será que alguém Entonces, ¿hay alguien que no está familiarizado con estos versículos? So we're all okay. Todo mundo bem? Entonces, todos estamos ok con eso. Irmã Wilfer? So the correct- Hermana Wikifer, explain what these verses teach us. This verse 44. Explica para nós o que explícanos esse lo que este versículo nos ensina, está versículo enseñando. 44. I'm assuming you've got an opinion on this. Estou assumindo que Yo estoy asumiendo que vos tenés una opinión sobre esto. You've studied yourself or you've heard people. O lo has estudiado por vos mismo o has escuchado personas. falando sobre isso. Sim. If it's that long, it's probably wrong. Si es tan largo, probablemente es incorrecto. Está errado. God will raise and will destroy all the kingdoms, and his kingdom will perpetuate. Dios So se iba a levantar y va a destruir a todos los reinos. simple answer. Então, quando vocês deem uma Entonces, resposta, cuando tem den una que dar uma respuesta, resposta tienen que dar una simples. respuesta simple Go to a more complex one. E logo y después podemos ir a una más uma compleja. resposta mais complexa. So my question was, Então, minha pergunta Entonces, mi era, pregunta es, how do we understand the verse? como compreendemos o ¿cómo versículo? entendemos el You verso? said, E você disse, repeat it again. só Y vos repete dijiste, mais uma vez. ¿podés repetirlo? God will Que Dios va a destroy destruir los the reinos que kingdoms that, existieron existed, and his, y que su reino será kingdom perpetuo. will be everlasting. So he's going to destroy the kingdoms that were there, and he's going to set up his own kingdom. Então ele vai destruir Entonces Él va a destruir reinos, los reinos que están ahí y Él va a levantar su propio e ele reino. vai levantar o seu próprio reino. Yes? Sim? When? Quando? ¿Cuándo? The verse. No versículo. En el verso. Don't go beyond what the verse teaches. No vayas más allá de lo que el verso o enseña. versículo ensina. And I guess what I mean by that is it doesn't. Tell me how you approach that. Você me diz como você... Porque, decime cómo es eso. will be in the days of these kings. En los días de esos reyes. Everybody okay with that? Todo mundo concorda? Todo mundo bem? The days of these kings, Nos dias En los desses días de reis, estos he's going to reyes, set up a kingdom. Dios va a levantar un reino. Um reino. Everybody okay with that interpretation? Todo mundo tranquilo com ¿Todos essa, están bien con esa interpretação? interpretación? Sister Shemaine? Baixamente. Hermana Shimain, She was smiling. Sorrindo. estaba sonriendo. Your interpretation of this verse? Você ¿Puedes poderia darnos dar tu a interpretación de este interpretação desse versículo? Não tenho certeza. A igreja triunfante sendo estabelecida. La iglesia triunfante siendo establecida y los 144.000. Preciso te interromper. Yo preciso interrumpirte. Verse said nothing about triumphant churches or 144,000.
Solo lo que dice el verso, que no dice nada sobre iglesias triunfantes, ni 144.000. Tampouco sobre a igreja triunfante. No período desses reis, En los días de esos reyes, Deus estabelecerá Dios establecerá un reino. E esse reino Y ese reino ser perpétuo. va a ser perpetuo. Pardon? Y Él va Ele vai quebrar tudo isso. a quebrar a todos esos reinos. So, has Sister Shemaine said exactly the same thing as Brother Wilford said? Será que Same thing. Entonces, ¿será que la hermana Shemaine dijo lo mismo que la hermana Wikifer o hay alguna diferencia? Ou será que ela disse alguma coisa diferente? Did she say the same thing? Emily, será que Hermano sim, falou Emilis, o mesmo? ¿será que dijeron la misma cosa? Ele disse sim. Entonces, él dijo que sí. So, my question to both of you, A minha pergunta para Entonces, mi ambos pregunta vocês, para los dos de ustedes, when is this going to happen? ¿Cuándo va a pasar esto? It says in the days of these kings. Diz Dice, en los días de estos dias reyes. desses reis. So that would be your answer, because you already answered it. Então, Entonces, esa era a sería la resposta de vocês. respuesta de ustedes Assim, porque ya lo sua hicieron. resposta, porque você respondeu assim? So, I'll ask Sister Shemaine first. Vou perguntar para a irmã. I'll ask Entonces, Brother Wilford first. Na verdade, Primero le voy a preguntar a la hermana Wikifer, The kings. ¿quiénes son los reyes? Who are the kings? The King of the North, El rey del sur y el rey del King of the norte. north, king of the south. do norte e rei do El sul. rey del sur y el rey del norte. So I'm gonna write it Entonces yo, kind of literally. Vou escrever Entonces lo voy a de uma escribir de forma literal. así como medio literal. In the days En los días of them, deles, de ellos, the kings. los reyes. So that's kind of a more literal version of what that reads. seria essa uma Esa versão sería una mais versión más literal do que de cómo eso está escrito. escrito aqui. So is that how? Could you read that and see that's the same as the Portuguese? Será que vocês poderiam ler isso e concordar ¿Será que ustedes no podrían português leer eso expressa o y mesmo? concordar que en portugués dice lo mismo? Is that what the Portuguese says? Yes. And is that what the King James says? E também E isso é o que diz isso na no King James? português e que diz na King James. In the days of these kings, I'm saying it actually, from the originally, it would say, in the days of them, the kings. En los días de estos reyes, en el sería, original en realidad então, dice, assim que en los días nos de dias ellos, desses reis, los reyes. Você poderia muito bem também dizer, então, nos dias deles, dos reis, Would you agree that's vocês Yeah. concordam? ¿Ustedes concuerdan que es así Dá lo pra que, falar assim? lo que dice? we ¿Está would bien? speak like that? We'd have to change the words and the way they change it in the King James. It would say in the days of these kings. But that's Pero como nosotros, the more literal way. Então, como nós, nosotros no hablamos de normalmente esa não manera, faríamos en la assim, King James mas, tuvieron que cambiar un poco, para reformularlo y poner en los días deixar isso de mais esos simples de reyes. expressar, mudamos para deles. Mas a forma mais literal seria essa. Everybody okay? Todo mundo bem com isso? Todos, ¿ok? He didn't get the words, the literal Oh, okay. So translation. yeah, do those literal words. Nos dias deles, os reis. Does it work in Portuguese? You don't you have the word them. Yes. Okay. It works pretty nice. Okay. Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre eso? Isso. Esto.
he doesn't share exactly what the two brethren said about this verse. You don't agree with what they said? Você ¿No concordás con lo com que os dois disseram. So ellos summarize dicen? what I think they said. Então deixa eu Entonces resumir o permítanme que eu acho resumir que lo os que dois yo creo que ellos falaram. dijeron. In the time period when those kings are reigning, No En el periodo de tiempo en el que estos dos reis reyes están reinando, that God is going to destroy their kingdoms. Dios va a destruir sus reinos He's going to set up a new kingdom. y va a y va a levantar un reino nuevo It's never going to be destroyed. que nunca va a ser destruido. Is that what you said? Isso que você disse? Right. So that's they agree. That's what they said. Então eles concordam que isso que eles disseram. I agree with the verse. ¿Cómo ustedes leen este verso? versículo? With this part I agree. Con esta parte yo concuerdo, pero no comparto la aplicación. Who made an application? Quem fez uma ¿Quién hizo una aplicación? So she said church triumphant. You mean that? Você se refere a Ella dijo la iglesia triunfante. ¿Te referís a eso? The king of the north and the king of the south. El rey del norte y el rey del sur. Okay. Who said that? I've forgotten. ¿Quién dijo eso? Me olvidé. Okay. So Ok. if we're okay with that definition that he gave originally. Então, se a Si gente concordamos con a esa definición deu, que él dio originalmente, You agree with that? com isso você concorda? ¿con eso concordás? Question was, Então, Sí. minha pergunta Entonces, mi foi, pregunta who are fue, the kings? ¿quiénes son los reyes? So I asked Brother Wolfer, and I said, and you said those kings are who? The king of the north and the king of the south. Então eu perguntei quem Entonces yo seriam le esses pregunté reis, al e hermano o Wickefer Wilson quiénes eran esos respondeu, reyes y él do respondió norte e do sul. el rey del norte y el rey del sur. So this is what you disagree with. Então você discorda Entonces, com ¿es con eso que no concordás? Where you get the king of the north and the king of the south from? When it says in the days of these kings. Dígame, Decime o de dónde rei do sacás norte e el rey del norte y el quando rey del fala sur aqui cuando dice nos dias esos desses reyes. reis? You can't really take it out of the verse. Directamente del versículo no puedes sacarlo. The verse. But if you would Pero go to Daniel en Daniel 11, 40 al 45, 45, nosotros sabemos que Dios va a sacar una piedra sin el auxilio de manos y que va a destruir los reinos. Entonces, es comparando esas dos cosas que yo llegué a este punto. Is that the same methodology? ¿Será que esa es la misma metodología Suggesting que nosotros estábamos sugiriendo? En donde dice quién es el... back in verse 36 that we said it was a king or the king. Usually a similar methodology or something completely different. Então, a pergunta la pregunta es si estás usando la metodología, la misma que sugerimos cuando estábamos viendo Daniel 11:40 para intentar definir quién era él, ese él que está en el versículo y después volvíamos al verso 36, etc. La pregunta es si es la misma metodología. Será que você está usando o mesmo método? I think so. Yes. Yo creo que sí. O mesmo ¿La misma Or different. ou diferente? o diferente? Because I never went into Daniel 2 to do any of that. Porque yo nunca fui a Daniel 2 para hacer nada de esto acá. Sister Shemaine, who are those kings? Irmã Ximen, Hermana Shimain, ¿quiénes son esos reyes? Esses reis. See the microphone. El micrófono. Eu diria os 10 reis. Yo diría los 10 reyes. Você diz então os 10 reis. And when he says the kings, Y cuando dice los reyes, let's use the same methodology that we're going to use in
Daniel 11. Vamos a usar, você usa a mesma voy a decir metodologia que como usas la usamos misma em Daniel 11. metodología que en Daniel 11. 36 says the king. El verso 36 dice diz o rei. el rey. Just go back into the chapter and the king, there's only one king there. And who is that king? Y nosotros volvemos atrás en los versículos y decimos, ese rey, solamente hay uno, un rey. Lá. E qual seria ¿Y cuál es ese rey? King of the north. O rei do norte. El rey del norte. And you can find that in the chapter. Você Y encontrar podés isso no capítulo. encontrar eso en el capítulo. 10 kings here. Então, aqui você Entonces tem acá 10 tenés 10 reyes. Where in chapter 2 do you see 10 kings? E onde? ¿Y dónde no en el capítulo 2 no capítulo ves 10 2, reyes? Você encontra 10 reis. In chapter 2, where does it mention there are 10 kings and you can say, oh, the 10 kings here and the kings are these 10. En el capítulo 2, ¿en dónde encontrás a los 10 reyes? De forma que puedas decir, cuando dice esos reyes, ahí les puedes identificar. Kings. Show me where it talks about kings. Bom, 10 reis Reyes. não, mas Decime reis, dónde- sim. Então dónde mostra diga onde fala reyes. de reis. Não lembro de capítulo No me 2, acuerdo del mas eu capítulo sei 2, que em pero versículo sé que en el 37 versículo diz, 37 dice, diz aqui em 37 que ele dice en el 37 que rei él de reis. es rey de reyes. Mas eu acho que não se refere a esses reis. Pero yo creo que no se refiere a esos reyes. Versículo 14 En el também. versículo Go to verse 14. 40. Ok, entonces vamos al verso 14. Vamos para versículo 40. In verse 40, does it mention Perdón, verso 40. 40, será que menciona um rei? ¿Será que menciona does it mention king? Será que menciona algún rey? rei? Okay? Reino. Dice reino? Kingdom is a king. Então, Ok, entonces dizemos que nosotros o decimos que un é reino es un rey. By the time you get to verse 40, how many kings have you got? Então, Y chegando cuando no llegas al verso versículo 40, você ¿cuántos diria reyes hay? Quantos reinos? It says in the verse, I have to guess. Diz no Dice en el verso, no hay que adivinar, no quarto. So by the time El you cuarto. get to verse 40, you can count 4 kings. entonces Então, cuando até llegas al verso 40 puedes você contar poderia 4 contar reyes. 4 reis. You've got to let him finish. Não. Tenés que dejar que él You've got 4 termine. kings by the time you get to verse 40. Entonces Cuatro hay reyes 4 reyes llegando al versículo 40. llegando al verso From verse 41 to 40. 42, you're going to find another 6 kings somewhere. Então, Entonces de del 40 verso a 40 al você 44 precisa encontrar precisas mais encontrar 6 reis. 6 reyes más. Show me how you're doing that. Mostre-me como Mostrame você cómo faria estás haciendo eso. Because the Millerites isso, porque os mileritas, Porque los mileritas, track who this person is. assim como nós, eles como vão, nosotros, ellos van a rastrear quién es esta traçar persona. quem seriam esses reis. So we're in verse Essa 44. pessoa. Estamos no versículo 44. Entonces estamos en el versículo 44 The kings are. y queremos rastrear Y quién es, perdón, dónde queremos, están esos reyes. Descobrir quem são esses reis. First place you see kings is verse 40. Y en el primer lugar en el que ves reyes es en el versículo Sería 40. en versículo 40. There's only 4 of them, Y solamente hay 4, not 10. E não no 10. 10. So how do you get it to be 10 kings? Então, como Entonces, você ¿cómo lográs que sean transforma 10 isso reyes? Em 10 reis. Let's go back to the history. Então, se você for Entonces, voltar para a história, vamos a você volver a la sabe historia, mais. como vos Então, decís. vamos voltar para a história. To go to Daniel 11, Se você Si for volvés para a Daniel Daniel go 11:40, back to history,
Si volvés en la historia, see the raising up of a new king. você vê vos o ves levantar de um novo rei. un nuevo rey levantándose. You can go back to history, A gente pode Podemos voltar para a história. ver la historia, but we're not going back to history, we're going back to structure and grammar. pero Mas nosotros no não estamos queremos voltar para a no história, queremos volver a la historia, queremos volver a la estructura y a la gramática. No En el capítulo 11. But you don't want to stick with grammar and structure in chapter 2. Mas Pero depois você en el decide capítulo que 2 quer no mais querés de ficar repente com quedarte con la gramática. gramática y la estructura. In verse 40, É, no versículo 40, En el verso eu não 40 enxergo, no veo reis no plural, mas reyes en plural, sino que rey. se eu dissesse Si yo digo esto acá, got the first, second, third, and fourth king. primeiro, segundo, terceiro, tenés el primero, quarto segundo, rei, tercer y cuarto rey. In this verse, you only see one king. então, nesse Entonces en este versículo verso você solamente vê ves un apenas rey. Then it says, in the days of these kings, Então diz, Y después no- dice nos en los días reis, de esos reyes. what kings would he be talking about? isso falaria ¿De qué reyes sobre está quais hablando? reis? Os prévios, os mencionados anteriormente. Los previos mencionados anteriormente. Previous ones. Los previos. Que foram mencionados antes, It should be 4 kings, not 10. que seriam Los cuales serían Cuatro 4 reyes, no 10. So why did you say 10 kings? Então, por que você Entonces, disse ¿por qué vos decías 10 reyes? Porque eu conecto Porque lo conecto con Apocalipsis 17. E assim que eu Esa es mi lógica. People are arguing, as pessoas Las personas están argumentando are the Millerites using the correct rules or we using the correct rules? si los mileritas están usando las reglas correctas o si nosotros las estamos haciendo. And if we're both using the rules, how come we come up with different answers? Y que si los dos estamos usando las reglas correctas, las mismas reglas, ¿cómo llegamos a conclusiones diferentes entonces? What I'm asking is, Entonces, todo lo que pregunto ahora es, the Millerites, si nosotros les decimos a los mileritas, get a pronoun, Você tem pronome tenés un pronombre take it back to the noun. y lo tenés que rastrear hasta el sustantivo. O substantivo. In chapter 2, why don't we do the same? No capítulo 2. En el capítulo 2, ¿por qué no hacemos lo mismo? Why are you approaching chapter 2 differently to chapter 11? Por que você aborda ¿Por qué estás abordando el capítulo 2 en forma diferente que el 11? Porque não sei como fazer. Porque no sé cómo hacer. Do you know how to do chapter 11? Mas você sabe como fazer. Pero vos sabés cómo hacer el capítulo 11. Espero que sim. Is chapter Espero 11 que the sí. same as chapter 2? Será que capítulo 2? ¿Será que el capítulo 11 es el mismo que el capítulo 2? You hope that you can do chapter 2. Entonces vos esperás que puedas hacer el capítulo 2 también. Então, lendo o versículo 40. Entonces, leyendo el versículo 40, Did you no veo mas você dos pode reyes. contar that in the chapter you only have 4 kings? que no Pero vos capítulo podés você contar tem que en el somente capítulo quatro solamente reis. tenés 4 It reyes. says the kings. Então, quando fala Entonces, cuando dos dice reis, los What reyes, you have are these 4. los únicos que tem tenés son estos 4. The argument you're making, you can only see one king. O argumento que você El faz, argumento você vê somente que vos haces que solamente ves un rey. Kings. Como então você chegou ¿Cómo em 10 entonces reis? puedes ver a 10 reyes acá? Nem tem como. No hay 10 ni reis. cómo verlos a esos ahí. Eu vou explicar como. Eu fui para outra Voy a explicar cómo. Yo fui a otro pasaje. The Millerites Agora você me disse Los ficar com esse mileritas. versículo. Os mileritas, will change the king to a king. os mileritas falaram que vamos Dijeron, mudar vamos a cambiar o rei para um rei. un rey para el rey. Same thing in chapter 2. E você está disposto Y vos estás dispuesto a hacer lo mismo en el capítulo 2. The kings, onde Cuando fala dice os los reis, reyes, you're willing to take that phrase out of its context você está disposto vos estás dispuesta a sacar esa frase de su propio contexto, go to another story. ir para outra ir para otra historia Talking about the book of Revelation. e, você y então decir diz que está hablando aqui está sobre el falando libro sobre de o livro Apocalipsis. I could say Eu poderia Yo dizer podría decir this king here que este rei aqui, que este rey acá, que esse rei, el rey, also going to the book of
Revelation. También va al libro de Apocalipsis, It's not chapter 17, it's chapter 11. pero no es el capítulo 17, es el capítulo 11. So I'm using the same arguments that you're using. Então vou usar os Entonces mesmos yo argumentos estoy que você usando el usa. mismo argumento que vos. Does everybody understand what this discussion is? Todo mundo está seguindo. ¿Todo el mundo entiende la discusión? Hermano Wikifer. Oh, Última pergunta, perdão. So it's why you can see circles in possibilities because you use literal version. A razão por que não La razón por la que tem por la como cual ver, yo no, os perdón, reis por la cual no hay como ver los porque, reyes na en el verdade, 40 ele usou es porque en uma realidad versão usaste una literal. versión it's literal. from the King James, not using the literal version to do it. Não. No, es Directo de la King James. directo de la King James sin usar una versión literal. All I was showing you is that the King James is translated well. Yo lo único que estaba mostrando es que la King James estaba traducida de forma correcta. Because I was focusing on verse 40, so factually verse 40 is verse 44. Então, eu estava focado no versículo Entonces yo 40, estaba mas, na enfocado en el verdade, versículo a gente lê 40, 40 pero en conjunto realidad com nosotros leemos el 40 en conjunto con el 44. 39 and 40. Eu Y estou conectando 38, Yo estoy conectando el 38, 39 y 40 para chegar em 44. para llegar al 44. Assim como você, Igual que vos, Verse 36. assim como você conecta 36 como vos conectas el 36 Which we haven't gone to, which says the King of the North. a um versículo con algún versículo mais anterior anterior, al cual no que fuimos, pero não que viu, dice mas que fala o rei do norte, el rey del norte, da mesma maneira. de esa misma manera. Hermano Wikifer, I'm not sure if this would be no sé si sería una correcta disposición, but if you draw a parallel, pero si haces un paralelo, taking verse 44, tomando el versículo 44, which will bring the time, que va a end of traer time, el fin de los tiempos. the moment El momento when God eh, raises to cuando Dios se levanta, se levantar para fazer o fim do tempo. Okay, from the moment on that God raises, desde el momento en el que Dios se levanta, Él está introduciendo el fin de los tiempos. but in drawing a parallel to Y verse si hacemos un 45, paralelo 11, con el versículo 45 de Daniel 11, we can see podemos ver que ahí Segunda sentença, se não me engano, vai dizer, vai chegar ao fim e não haverá quem socorra. Que we dá can para entender. see in the second part that en la segunda parte, donde dice que va a llegar a su fin, I'm not arguing with your logic. yo no estoy argumentando en contra de I'm tu saying lógica, you're using different logic. o que eu estou dizendo é que pero você yo lo que digo es que vos está estás usando una lógica What diferente. you're saying is O que Lo você que vos está estás diciendo God's going to destroy Satan's kingdom at the end. es que Dios va a destruir el reino de Satanás al final. de Satanás no fim. So go somewhere else to find what the end looks like. Então vá a Entonces outro vas lugar a otro para lugar a ver como cómo que se funciona, parece cómo o es fim. ese fin. At the end, you'll see some power. E no fim, Y en el você final vai ver vas a ver algún poder. So that power that you're going to see must be Entonces- the kings that are mentioned in 44. Entonces ese poder que vas a ver en el fin tiene que ser el mismo que encontrás en en los reyes del versículo 44. The Millerites are doing. É isso, Eso es lo que los mileritas estaban haciendo. The game is at 36. Eles vão para Ellos iban al 36 Let's go somewhere else to find out who that king is. Eles vão para outro y ellos lugar decían, vamos para- al 36 vamos para outro lugar encontrar para descobrir quién quién es ese rey. Wherever they go. Seja Perdón, a para otro onde lugar, eles, iriam. sea donde sea que vayan. And what they say is, let's not call it the king, let's call it a king because it's a new king. E eles falam. Y ellos não dicen, vamos bueno, falar no vamos a o rei, mas llamarlo vamos chamar el rey, um vamos a llamarlo porque, un rey.
porque novo rei. es un rey nuevo. That's exactly what we do in chapter 2. We change these kings into these new kings. Y yo digo que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos en el capítulo 2 cuando cambiamos estos reyes, lo cambiamos por 10 reyes. When it says these kings, Donde dice esos reyes, to some new kings. cuando dice esos reyes, lo cambiamos, estos reyes lo cambiamos por algunos reyes nuevos, Not even mentioned in the chapter, so you have to find them somewhere else. que ni siquiera están mencionados en el capítulo, los tendrías que encontrar en otro lugar. But the Millerites do that and we say they're wrong. Pero los mileritas hacen eso y decimos que están errados. So we seem to be wanting to do the same thing that the Millerites do. Entonces parece que nosotros estamos queriendo hacer lo mismo que los mileritas, Like them, y igual que ellos, justify it. podemos justificarlo. Because I'm not going to argue when you say the days means the last days. Porque yo no voy a argumentar en contra tuyo cuando decís que en los días de estos reyes que se refiere a los últimos días. You had 10 kings in Revelation 17. Y tampoco voy a argumentar en contra de que cuando Shemain dice que esos reyes se refieren a los 10 reyes de Apocalipsis. Pero para hacer eso, You have to change the context of when it says these kings, because in the literal version it says the kings, definite article. para hacer eso yo creo que tenés que cambiar lo que dice en el contexto literal, en donde dice estos reyes. Which is exactly what the Millerites do in verse 26. Que es exactamente lo que hacen los mileritas en el versículo 36. Hermano Joaquín. Entiendo lo que está. Entiendo lo que está queriendo mostrar. Entiendo lo que estás queriendo mostrar. Solo que yo lo que veo en el versículo 39 de Daniel 2 Lo que veo en el versículo 39 de Daniel 2 es que son reinos consecutivos y no contemporáneos. es que son reinos consecutivos y no contemporáneos. Por eso no entiendo por qué debería haber los 10 reyes. Por eso no entiendo por qué deberíamos colocar ahí los 10 reyes. Tendría que ver, según la lógica que usted me dice, Tendríamos que ver según la lógica que vos decís 14 reyes. 14 reyes. Y no solo que el texto tiene también es una imagen. Y no solamente eso, sino que el texto también nos da una imagen. Que denota que son consecutivos. Que denota que son como consecutivos. No creo que no entiendo, o sea, no llego a ver lo mismo que usted de decir que estos 10 reyes ya los deberíamos ver. Y no llegó a ver lo mismo que usted de decir que estos 10 reyes ya los deberíamos haber visto. La última parte, que los 10 reyes, we should have seen 10 kings. Deberíamos haber visto los 10 reyes. Okay, he doesn't see that the 10 No creo que en el texto anterior mentioned. deberían haber estado mencionados los reyes. El texto 39 para mí denota que después de decir que no es
But the main point I'm making is that Lo principal para mí es que it says after, dice thus identifying that it cannot be at the same time. Like Brother referring Wesley? to a new group. Irmão Wesley? hermano Wesley. Before you answer, does everyone understand what Brother Joachim is saying? Antes de ele responder, Todo el será mundo que todo entiende entendeu Lo que el hermano Joaquín dijo. Joaquim disse? Verse 39 Versículo El verso 39 39 says the word after, diz depois, dice la palabra después y después dice la palabra the tercero. fact that he uses the word third or fourth means a sequence. o fato El hecho de aqui que está sendo usa usada a palavra terceiro, La palabra quarto, después o tercer o cuarto indica sequência. So they're una not secuencia. contemporary, Então eles não Entonces no son contemporáneos, but they're sequential. mas são sequenciais. sino que son secuenciales. Therefore, Por lo tanto, it says in the days of these kings, Nos, dice en los días de estos dias reyes, singular point, en un punto singular, even though it says days, diz, a pesar de que diga días, that it must be talking about a singular event, and all these other ones are no longer there because they were there before. o que está sendo feito é ponto lo que está singular, siendo hecho es un porque punto singular refere a porque um se refiere evento a un evento após. E después. esses que foram mencionados antes, na y verdade, estos que nem fueron mencionados sequer antes ni siquiera em estaban existência. en So, existencia. before Brother Wesley answers, I don't know what he's going to say. Antes que o Antes que el hermano Wesley diga lo que va a decir, I want to make an observation, quiero hacer una observación. and it's something that Sister Shemaine alluded to. She didn't say it directly. Y es algo a lo que la hermana Shimaine se refirió, aunque no directamente. Ela não expressou isso diretamente. She used the word history, Ela Ella usó la palabra historia and you're using the same argument but in a much stronger way. E você y vos usa o mesmo estás usando el argumento de una misma manera, solo que mucho más fuerte. Intensa. This is the question stroke observation. E Esta es essa seria la a pregunta pergunta barra observación. observação. When you take a parable, Quando você pega uma Cuando tomás una parábola, does it have to make complete and total sense? ¿será que ela tiene precisa fazer tiene que tener sentido un sentido completo y total Like in the real world, assim como en el mundo real? or ¿O can you have poetic license Ou será que você pode será que ter puedes tener uma licencia percepção, poética escriturística ou poética and allow the parable to have multiple layers? e permitir que y a permitir que la parábola tenga vários múltiples níveis ou várias camadas? At one layer or at one level, Então, em um nível, Entonces, en uma- un nivel o en una camada, camada, this kingdom does not exist in this history at the end. este reino no existe en esta historia acá, en el fin. nesses reinos aqui no fim. Of course, it doesn't. Claro que não existe. Claro que no existen. But is this parable only one dimensional? Mas será que essa parábola Pero tem ¿será que esta apenas parábola uma es dimensão? solamente unidimensional? Multiple ways. ¿O será que podemos entenderla de múltiples formas? If it can be understood in multiple ways, Porque se pudéssemos entender de Porque si várias pudiéramos maneiras, entenderlo de varias maneras, the way the verses are structured, entonces la forma en la que los versículos forma están como os estructurados, versículos são estruturados, you can't just see it in one perspective. You'd have to put multiple perspectives to get the words to make sense. você não poderia olhar no podrías para isso mirarla apenas, solamente de una manera, sino que tendrías que verlo de ponto de vista, mas em, você precisaria de vários pontos de vista varios para puntos de vista para que las palabras tengan sentido. What I'm talking about, that's okay. Entonces, si vocês, no tenés ni idea de lo que estoy fazem hablando, nenhuma ideia está de que bien. eu estou falando aqui, isso está bem, But the summary of what I'm saying is, mas o resumo Pero el resumen de lo que yo estoy diciendo es when you take this story, é quando você que cuando pega tomás essa esta historia, maybe you can't just take it in its literal historical sequencing. Tal vez no você podés pode tomarla colocar essa história apenas apenas sua, en la secuencia histórica literal, Because the way it's worded, porque porque la maneira forma en la que como está ela é escrita expressada o expresada
as palavras são escolhidas. It's certainly saying that the kings are these four. Ciertamente dice que estos reyes son estos cuatro. Refere aos quatro. The literary structure says that. Assim, La seria estructura a literaria estrutura, lo dice. Literária. But it's not in agreement with common sense and history. Mas isso Pero no está de acuerdo con el sentido común y con la historia. Com a história. So the question is this literary style correct or is common sense and history correct? E a pergunta é, será que essa forma de escrever... Y la pregunta es, ¿será que esta forma de escribir, este estilo literario es correcto? Ou será que o sentido comum e a história são... ¿O será que el sentido común y la historia están en lo correcto? O ambas. Irmão Wesley. Hermano Wesley. I was going to say that verse 41 Yo iba a decir que us how this last kingdom looks like. Eu diria Yo iba a decir que el verso 40 nos dice a nosotros, perdón, el 41 nos dice a qué se parece el último reino, Onde nos diz que é dividido. donde nos dice que es dividido. Eu diria que aqui nós encontramos... Yo diría que ahí podemos ver que son 10 reyes. Então, imaginando que temos um reino que é dividido, então você precisa... Entonces, ter imaginando que várias, tenemos un reino que es dividido, entonces precisas tener varios poderes. Isso também se Y eso también se parece a los 10 dedos. Y cuando vamos a la historia, nosotros podemos encontrar eso, porque es la historia de Roma. What's the division in verse 41? For me, what is what? What is the division in verse 41? Qual a divisão em ¿Cuál es la división en el versículo 41? It says, feet and toes Just tell me what the division is. Solamente decime cuál es la división. part of iron and part of clay. What is clay? I've got a kingdom here, Parte ferro, parte Tengo acá parte de hierro y parte de barro. and it says it's divided. E dice que es dividido. Está dividido. Tell me what that looks like. Então, Decime cómo es eso. So, 10 partes. no, I'm asking you, what is the, I want you to draw out what the division means, what you think it means. Eu quero que você Yo quiero que vos me digas especifique com lo que se parece significa a divisão. esa división. So you want to divide this kingdom into 10 parts. Então você quer Entonces vos querés dividir este reino en 10 partes. That's what you think the word division in verse 41 means. Então você acha que Entonces a vos palavra divisão, pensás que la palabra división significa eso. Significa isso. Everybody agree with that? ¿Todos concuerdan con eso? Not everybody agrees with that. Porque nem No todos concuerdan con eso. What does the division look like? Hermano Andrés, a divisão se ¿cómo, parece com cómo es esa división? I think it's in two parts. Eu creio que seria em duas partes. Creo que serían 2 partes. What are clay and iron? Seria barro, primeiro, Barro y hierro y barro. yes, B. So you say iron and clay. Se diz ferro. Entonces vos decís hierro y barro. Sim. Hermano Wesley. Yeah, it says these two parts in the verse, but Certo, menciona esses. Cierto, en el verso dice que menciona esas 2 partes. it also says that you have the tools. I will try to find out. Pero también dice, Mas também menciona os dedos. Então menciona los dedos. tentaria encontrar alguma Yo intentaría encontrar una repetição repetición del versículo. I can try to force the verse to say that. Force the verse to say that. Eu, I think I can straighten the verse. eu acho que dá para. Yo creo que da para esforzar el verso para conclusão. llegar a esa conclusión. Okay, so I was wondering how
the two models. Só para mostrar Solo para os dois mostrar que modelos. los dos modelos. Let me go back to Brother Joachim's concern. Então, deixa eu Permitime voltar volver para a a preocupação do la preocupación do del irmão hermano Joaquín. If we have these four kingdoms, Si tenemos estos se cuatro temos esses, reinos, quatro reinos, this is Babylon, esto acá es Babilonia, Medo-Persia, Greece, Medo-Persia, Grécia Grecia and Rome. e Roma. y Roma. But Rome is going to come in two phases, Mas Roma Pero Roma vai vir va em a duas venir fases. en dos fases, 4A and 4B. 4A y 4B. So that's all the kingdoms. Então, esses seriam Entonces, todos os esos reinos. serían todos los reinos. I just want to address what the Wilfer said at the beginning about who the kings were. Só queria Solo quería rapidamente falar sobre o que rápidamente Wilfer hablar mencionou sobre lo que el no hermano começo, Wilkifer mencionó en el quando perguntei comienzo, quem seriam esses, cuando pregunté He said quiénes it was serían the esos king of the reyes. south and the king of the north. Él dice que es el rey del sur y el rey del norte. do sul. Whatever you make these kings, O que for, em que você Lo que torna sea esses, que reis, pienses que son esos reyes, whatever information you're going to get from another chapter, seja o a sea, informação que você cualquier tire información de que vas a outro tomar de capítulo, otros capítulos, does everybody agree that these kings in some shape or form is this statue? todo el mundo concorda concuerda de que estos esses reyes de alguma de alguna manera son esta estatua. maneira são uma estátua. Everybody agree with that? Todo mundo Todos concorda concuerdan con eso. Irmão? So, if I were to ask, Entonces, si yo fuera a Se eu, preguntar perguntasse who is Babylon? quem é Babilônia, quién es Babilonia, Who would you say Babylon is? ¿quién diría que es Babilonia? In this imagery, nessa ilustração En esta ilustración acá, nesses termos. north or south? norte o sur. South. So, Babylon is the king of the south? Entonces, Babilonia es el rey del sur North. And Medo-Persia? E y Medo-Persia. Medo-Persia. Cyrus takes over what city? Ciro conquista qual Ciro cidade? conquista ¿cuál ciudad? Babylon. So, therefore, if he would take the title, Então logo ele assumiria o título. Entonces, por lo tanto, si él asume el título, Norte. rey del norte. Greece, Grécia. Grecia, King of North. pagan Rome, Roma pagã. Roma pagana King of North. and papal Rome. E Roma papal. y Roma papal. So, the whole statue Por lo tanto, toda la estátua historia inteira is a symbol of the king of the north, es un símbolo del rey del norte, not the king of the south. e não no del rey del sur. So, those kings Então esses Entonces, esos reyes would be the serían king of the north, seriam o rei do norte. el rey del norte, whoever they were. Independente de quem. independientemente Would de it be dealing with quiénes the south or the serían. north? Então aqui não lida com o rei. Entonces, acá no está tratando del rey del norte y del rey del sur. Irmão Andrés. Hermano Andrés. I disagree that by the structure that these kings have to be the four kings. I'm not making that argument Eu in this point here. não concordo que esses reis seriam. Yo no concuerdo que esos reyes tendrían que ser These 10 esses kings quatro. Mas Esos não é o quatro. ponto que eu estou fazendo. are somewhere in this statue. Esses 10 reis. Estos 10 reyes se encontram em algum lugar. se encuentran en algún lugar de la estatua. Like that. Você concorda com isso? ¿Concordas con eso? What people want to do, E o que as pessoas Y lo que las querem fazer they personas want to quieren take this fourth hacer kingdom, es tomar querer este pegar cuarto esse reino, which you say looks like this, que você diz que vos parece decís que es así, and you want to say this iron e você quer y vos querés decir que este hierro looks like 10 kings. se parece com se 10 parece a 10 reinos. That's what you're saying. It's still the king of the north. That's the only point I would address in front of you.
Eso es lo que vos estás diciendo, pero todavía es el rey del norte, es lo único que está tratando de decir la Wikifer. So, because you said that Só porque você disse antes. Solo porque habías dicho antes the layers, Sobre os níveis. sobre los niveles. Okay, so let me make my point and you can say why you disagree with it. Ele está falando de vários Que, níveis. entonces, Não dá pra, permitime talvez, que yo fazer diga mi transição. punto y vos Deixa eu después fazer o ponto. me decís por qué no concordás con él. Isso aqui, tudo bem? Entonces, ¿todo bien con esto acá? Bom, So it's not the king of the south, então não é o rei Entonces, do no es el rey del sur, or the king of the north. sul. É a história do es la rei do historia norte. del rey del norte. Brother Joachim, is that good? Bem, Hermano Joaquín, Joaquín, ¿eso está bien? I understand it, Yo entiendo. pero al agregar a Roma papal, but adding Pero Rome, al agregar a Roma papal, texto, aunque no lo denota, considering that the verse Considerando- doesn't really mention it, que el verso no lo menciona, la línea de la división de los 10 reyes. we can't really go on to the division of the king in 10 kingdoms. no podemos ir a la división del reino en 10 reyes. Because in this image that Porque ahí la imagen que nos va a dar, showing the king of the north, mostrando el rey del norte, lo cual comparto, Pero cuando ponemos la segunda parte de Roma, o sea, Roma papal, but when we come to the second part, which pero is cuando Rome, llegamos a la segunda parte, que es Roma papal, to say that the division, decir que de ahí sale la from división, this is the point ahí es where- donde yo no comparto. Do you agree up to here? Então você ¿Concordás concorda hasta até acá? aqui? concuerdo con que hasta ahí está marcado en el texto. I agree that the text is Concuerdo showing que hasta ahí that, está marcado en el texto. In verse 41, no En el verso 41, I'm trying to be careful with the words. Estou yo estoy intentando ser cuidadoso con las palabras. Verse 40 says, fourth kingdom is iron. El cuarto reino, el verso 40 dice que el cuarto reino es hierro. É ferro. Agree with that. ¿Concordás con eso? Verse 41 El verso 41 says the kingdom. dice, reino. Uses the phrase the kingdom. Será que usa aqui el reino, usa la frase el reino. reino. En español dice un reino. With a italics. So what kingdom is verse 41? Então, qual Entonces, reino? ¿cuál reino es el del verso 41? If you're going to go with a kingdom. Se você usa Si vas a usar un reino. reino. I understand. Sorry? I'm not saying what point he's making. I'm trying to make a point so that we go in step by step. Não estou tentando, Não intentando dizer que é isso que ele está querendo decir dizer, que mas eso es lo eu que estou quiere fazendo decir. ponto aqui Estoy para chegar a haciendo un punto acá para llegar a un punto. In verse 41, no versículo En el verso 41 mentions a kingdom. menciona reino. menciona un reino. In the English it says the kingdom. No inglês En inglés dice el reino And you're saying it says a kingdom. y vos estás diciendo que es un reino. So in the English, if it said the kingdom, No inglês se diz Entonces en o inglés se reino. dice I would know contextually el reino. it's the fourth. Yo sabría contexto, contextualmente sabría que es el cuarto, Just by the grammar. Pela gramática. solamente por la If gramática. your version doesn't allow you to have the definite article, Mas a sua versão Pero si tu não versión te no permite te ter permite o artigo definido, tener un then artículo you have to definido, use the imagery to define what that kingdom was. então você Entonces teria vos tendrías que usar a imagem para la definir imagen para definir quem é esse quarto reino. quién es ese cuarto reino.
And if you went to 33, esse reino, perdão. Y si vas al E se você for 33, para o versículo 43, perdón, 43, last part of the verse, la última parte del the verso, first part says his legs were iron, and the second part says his feet were part iron and part clay. a primeira parte, la primera diz parte que del verso as dice pernas seriam de que las ferro, piernas e serían a de segunda hierro parte diz que y os la segunda pés parte dice que los seriam pies misturados de están ferro e mezclados de hierro y barro. 33 is the imagery, Entonces el 43 es la imagen 41 is the explanation. y el 41 es la explicación. So if we're going to mark the fourth kingdom as iron, Entonces si vamos a marcar el cuarto reino como hierro, verse 40, del verso verse 40, 41 el verso 41 says, I don't know if you're going to say a kingdom or the kingdom. I'll say the kingdom. no sé si voy yo a decir el reino, Kingdom. É o mesmo reino. es el mismo reino, It's still got iron running through it. Porque ainda você porque todavía tenés hierro en él. But now there's a problem with this kingdom. Mas agora Pero existe ahora hay un problema problema con este reino, It's become weakened. Ele foi enfraquecido. que se ha dividido, Introduction of a contaminating agent called clay. porque se introdujo algo, un agente contaminante que es contaminada, el que barro. seria aqui o lodo, o barro. It seems to me verse 33 is giving this image. Então me parece que Entonces a mí me parece que el verso 43 está dando esta imagen acá. The kingdom is going to be divided into two parts. El reino va a ser dividido en dos será partes. dividido em duas partes. And I say two parts like it's separated, but it's actually an introduction of something. Eu digo Y yo estoy diciendo dos partes como si fueran divididas, pero en realidad el versículo da la idea de la introducción de una cosa exterior, Contaminating agent. un agente que contamina. Que contamina. And 41 says this contaminating agent, clay, weakens this kingdom. E 41. Y el verso 41 dice que ese agente contaminante que introducido dice que o ferro. debilita al reino. Y mismo que el reino ahora esté debilitado, todavía tiene la misma fuerza del hierro en él, en sí mismo. Y siendo que todavía tiene hierro, es el mismo reino que en el verso que en el 40. Entonces yo digo, este acá, que es el verso 40, es hierro, y esto acá se vuelve hierro y barro. Pero como es hierro, es el mismo reino. Concorda? ¿Concordás con eso? Eu uso Y yo estoy usando conocimientos previos para decir que esto acá es Roma dizendo pagana que y eu sou Roma papal e papal. Roma pagana. So it's all king of the north. Então tudo rei do norte. Entonces todo esto es el rey del norte. Let's go to a verse because you're asking about these are all sequential. Então vamos para Entonces vamos para el versículo tocou o assunto de sequencial. en el que vos hablaste lo de secuencial. Another verse. Let's go to another one. Revelation 17, verse 5. Vamos a Apocalipsis 17, versículo 5. I see it. Eu vi a sua mão. Yo vi tu mano. This Babylon, the head, Vocês Vos concordás que Babilônia esto acá es Babilonia, la cabeza, the first, é o primeiro. que es el primero. Alpha, Isso aqui é o alfa. Esto acá es el alfa. and this is the last, so I call this Omega. Então esse aqui é o Y este es el último, yo lo voy a llamar el Omega. This kingdom, Qual o nome? ¿Cuál es el nombre de este reino? Babylon. Babilonia. The name of this kingdom. ¿Cuál es el nombre de este reino? Pagan. So if you Rome, go to but it's Revelation Babylon. 17, it's called it Babylon. Se você for para Si vas a Apocalipsis 17 lo llama Babilonia. Babilônia. So at one level, these are sequential kingdoms, Então, Entonces, nível, en esses un são cierto reinos nivel estos reinos son sequenciais, secuenciales, but you already agree pero vos ya concordás concorda it's the same kingdom. que es el mismo reino. It's not four kingdoms, it's one kingdom. São quatro No son reinos. 4 reinos, es un reino. You
You can do it through Revelation 17, or you can do it through the symbology of the King of the North. Você pode fazer Lo podés isso hacer a través de Apocalipsis 17 o a través de la simbología del Rey del Norte. If you go to Daniel 7, Se você for para Si Daniel fueras a 7, Daniel 7, versículo el 12, versículo 12, this is where it becomes difficult because we're into a different chapter. aqui se torna acá es donde se vuelve difícil porque estamos en un capítulo diferentes. diferente. Agree, Será que você Pero vos concorda? concordarías, it talks about beasts. Fala Habla sobre bestias. bestas aqui, animais. This imagery here, Que esta imagem ilustración acá, aqui, I don't know if you've noticed, this is Daniel 2, 7 and 8. não sei se no sé si se habían dado cuenta, pero esto es Daniel 2, 7 y That's how 8. this is structured, É assim como Es así como es estructurado, in 3 columns, en tres columnas, 2, 7 and 8. 2, 7 y 8. And then it breaks down into this grid structure. E logo segue uma Y después sigue esta estructura acá de planilla o de tabla, And the things line up. y las cosas se alinean. So Babylon, Então, Babilônia Entonces Babilonia é o leão, es el león, Medo Persia Medo-Persia Pérsia, is the bear, es el oso, and then the goat. e logo y después bode. Greece is the leopard carnero. and the ram. Então, logo y Grécia, Grecia es el leopardo y logo el macho cabrío. carneiro. Era carneiro e logo bode. Macho cabrío y carnero al revés, creo que. Então, vocês Entonces- concordam com isso? Que isso se alinha? Creo que los dije al revés. Entonces vos concordás con eso, es 7:12, Fala de... donde dice Those bestias. beasts are the same as these kingdoms. Pero estas bestias son las mismas que los reinos. In 12 it says, Em 12, En el 12 dice the beasts or the kingdoms had their dominion taken away, que la diz bestia, que aos outros animais foi-lhes tirado a los otros animales les fue sacado el dominio, lives are prolonged. pero que sus vidas les fue prolongadas. Foi-lhes prolongada a vida. So what I'm suggesting O que eu estou sugerindo Entonces lo que yo sugiero in Daniel 2, es que en Daniel you 2, see this progression, cuando você vemos esta vê progresión, this is progression of dominion. esta es una progresión de dominio. But when it talks about the prolonging of their life, Mas quando fala Pero de cuando habla prolongar a sobre vida, prolongar la vida, that word life and change it to crown, se a gente si tomáramos pegasse esa palabra vida y la palavra cambiamos a vida e corona, a trocamos para coroa, it's saying the crown is being preserved, it's still alive. dice que la corona está siendo então que essa preservada, coroa é todavía está preservada, viva. ela continua viva. So even though Babylon was destroyed, Então mesmo que Entonces, Babilônia mismo que Babilonia haya sido destruida, its nature, its ideas, its crown was still alive here at the end. a sua su naturaleza, as suas ideias, a sus sua ideas, coroa, su corona ainda todavía está viva estava acá vivo en el aqui no final. Because remember, Porque lembre-se Porque que acuérdense if this is a sequence of history, isso aqui é de uma que si esto acá es sequência una de história, secuencia de historia, this is the end of the world, e aqui y esto es el fin del tempo mundo, fim do mundo. this doesn't even exist. Isso esto aqui acá ni nem siquiera existe. existe. So when the stone hits the feet, Então quando a Entonces pedra, cuando la piedra bate nos pés, pega en los it pies, destroyed the head. será ¿cómo puede destruir la que cabeza? pode destruir ela também a cabeça? Because the head isn't even alive. Porque la cabeza ni siquiera está viva. But the way the parable is structured is the head is there at the end. Mas Pero la forma en la que la maneira parábola como está essa parábola estructurada é es que la estruturada cabeza é está que ahí en el a final. cabeça está ali até o fim. So even though at one level they're sequential, at another level they are all there at the same time. Mesmo Entonces, que a pesar de que en são, cierto nivel ellos sequenciais, son em secuenciales, outro nível eles en otro nivel estão todos ellos están ali todos ahí no en final. al mismo tiempo. Okay, so to summarize, Então para Entonces, para resumir, I'm saying that even though we might go to history yo estoy diciendo que que mismo que vayamos a la historia, and we might even go to prophecy y tal vez talvez mismo até podemos ir a la para a profecía profecia, to argue the points that we want to, para para argumentar los puntos que queremos, things are at the end of the world, que de que los 10 reyes están en el fin del mundo, Babylon is even here,
de que Babilonia ni siquiera está acá. Therefore, those kings, the days of those kings must be the kings at the end of the world. Revelation 17. Y por lo tanto, los reyes, en los días de esos reyes, se tiene que referir al fin del mundo, porque 17. porque Apocalipsis 17, The 10 kings of Revelation 17. por los 10 reyes de Apocalipsis 17. I agree with all that logic. Yo concuerdo con toda esa lógica, That's not what the words say. pero no es eso lo que la palabra dice. Porque vos ya sabés Revelation 11, que si introducís Apocalipsis 11, around the time of the end, cerca del tiempo del fin, a king is going to be raised up, un rey va a ser levantado. and his name is what? ¿Y su nombre cuál es? Napoleon. No es Napoleón, It's the French Revolution. es la Revolución Francesa. That's how Lich expressed it. Es así como Lich lo expresa. He didn't make the king Napoleon, he made the king the French Revolution. Él no interpretó el rey como Napoleón, sino como la Revolución Francesa. It's the same thing. Rey no es la misma cosa. And they're going to introduce that. Y ellos introducen eso Time of the end, he's going to do something. porque en el tiempo del fin él va a hacer alguna cosa. It'll match. Entonces todas las historias concuerdan. But what we're arguing is Pero lo que nosotros estamos diciendo es grammar, gramática, the rules. las reglas. So in verse 40, Entonces en el verso 40 we've got pronouns, nosotros miramos a los pronombres definite articles, y al artículo definido and we use those arguments to say that the Millerites are wrong. y usamos esos argumentos para decir que los mileritas estaban errados. Chapter 2, Pero cuando llegamos al capítulo say 2, let's use the same rules. yo digo vamos a usar las mismas reglas. You say no, we'll use some different rules. Ustedes dicen no, vamos a usar reglas diferentes. Go to other chapters Vamos para Otros capítulos to develop an argument that the kings are some other people. para desarrollar un argumento de que el rey es algún otro pueblo. That's what the Millerites said. We'll use some other rules to say that this king is someone else. Pero eso es exactamente lo que los mileritas hicieron. Dijeron, vamos a usar otras reglas para demostrar que son otras personas acá. So I mentioned all of that Entonces yo mencioné todo eso because if we're going to be so strict with the Millerites, porque si vamos a ser tan estrictos con los mileritas, Queremos ser tão estritos, tão rigorosos com os mileritas. we should be strict with ourselves. deberíamos ser ser o estrictos mesmo con nosotros conosco mismos. também. And in the English it says in the days of these kings, Y en inglés dice, en los días de estos reyes, Os dias desses reis, but the Hebrew is stronger. mas o hebreu pero el hebreo é es más fuerte. It says in the days of them, Nos Dice, en los días de ellos, the kings. los reyes. So it even has the definite article in the original. Então tem até Entonces o artigo hasta tiene el definido no artículo original. definido en Just el like it original, does in Daniel 11. Assim como así tem como também está en 11. Daniel 11. You're not going to let the Millerites change the king into a king. E vocês não Y deixam ustedes que no, os no van a mileritas dejar que los mudem mileritas cambien o rei el para rey um rei. para Bring in un rey, Revelation 11. Introduzindo introduciendo Apocalipsis 11. But you want to use Revelation 17 to change the king. Pero Ustedes ustedes quieren quieren usar usar Apocalipsis Apocalipsis 17 para cambiar los reyes The Other kings. kings. Yeah. Os reis para alguns para algunos outros reis. otros reyes. I said the king because I wanted to keep it parallel. Falei o rei aqui para manter essa paralela. Yo dije acá el rey para mantener el paralelo. Se In vocês 11, you should use grammar and rules in 2. se vocês forem usar Si, gramática, si fueran a e usar la regras gramática y las reglas en el capítulo 11, también deberían usarlas en el capítulo 2. And the objections that you would have, Y las objeciones que tendrías primarily an objection of sequencing. es primariamente una objeción de sobre la secuencia. At the end of the world, this kingdom doesn't even exist. No fim do mundo, En el fin del mundo, este reino ni siquiera existe. Y yo digo que el capítulo dice que sí, existe. Because here you don't even have any of this. It doesn't even exist.
Porque acá ni siquiera tenés todo esto acá, ni siquiera The chapter existe. says it does, Pero el capítulo dice que sí existe. and you can prove it E você pode provar isso Y podés with probarlo Revelation 17, with Daniel 7. con Apocalipsis 17, con Daniel 7. But you don't need any of them to prove it, Pero no necesitas ninguno de ellos para para probarlo. because the statue is intact at the end of the world. Porque la estatua está intacta en el fin del mundo. Íntegra no fim do mundo. Okay, so hopefully that was useful. Espero que isso foi Ok, útil. entonces espero que eso haya sido Maybe útil. you have a better understanding of how Daniel 2 works, but also that are we playing fair? Espero que tal vez tengamos un entendimiento más claro sobre Daniel 2. Daniel capítulo 2, Pero para entender espero como isso que funciona. también, Mas também, será que nosotros estamos siendo estamos justos? sendo justos? Sister Yumi, you had a question. Sorry, it's a long time ago. Irmã Yumi, eu sei que Hermana você Yumi, teve uma tenías una já pregunta, faz sé que hace tempo. bastante tiempo. Você ainda lembra qual ¿Todavía te acordás qué era? foi o microfone? Just wait for the microphone. Espera. Solo espera el If it's a long micrófono. one, we'll do it this afternoon. If it's a short one, we'll answer it now. Si es una pregunta larga, muito grande, deixamos isso para tarde. dejamos eso para Uma después y si no, pergunta la puedes hacer ahora. breve, então vamos fazer isso agora. Oh, we'll see. It's a long one. Vamos ver. Vamos a ver. Actually, I was trying to. Só espera um pouquinho. I was trying to follow the. Estaba thoughts of intentando everyone, seguir las ideas de todo el explaining. mundo cuando todos estaban explicando. Raciocínio das pessoas. And you Y vos asked about preguntaste the days of these sobre things. los días de estos reinos. Como eu não estava tão familiarizada com os versos, eu resolvi ler a história sobre Since I was not Y so, como yo no familiar with, estaba tan all these familiarizado verses, I ended con up reading cómo the, estos the versos se leen, dream. I realized yo me di cuenta that in the beginning and at the end, de que al principio y al Daniel final, speaks, cuando Daniel habla, deixa eu traduzir. He begins by saying that there was this comienza stone diciendo cut que without hands and, había una piedra and, cortada comes sin and manos destroys the statue. y viene y destruye la estatua. E no verso 45 In verse 45, que do monte foi colocada uma pedra que sempre seus irmãos, e ela esmiuçou o ferro com mãos de barro mostrado de ouro. Grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso, and she's reading verse 45. Ya leyó el versículo 45. And when I then go to verse, rapidamente, deixa eu traduzir, 37 now, she's going to 37, Y ahora va al 37. por favor. So I understand that the days Entonces of yo these entiendo kings que en los días de estos reyes to the kings of the statue. se refiere a los reyes de la estatua. eu não consegui entender porque o Joaquim falou que os Jesus reis deveriam ser os filhos da estátua. So I didn't understand. Entonces yo no how, entendí but por qué Joaquín decía que esos reyes these days of these kings, these kings are not contained in the statue. no están contenidos en la estatua. I think he said that they were. Eu creo que Yo creo que él dijo que sí lo estaban. Everybody agrees that those kings are in the statue. Todo mundo Todos concorda que concordaron que los na estátua. reyes están en la Which estatua. bit of the statue? La pregunta es cuál parte de la estatua. Is that correct? Correto. ¿Eso es correcto? Let's pray. Vamos orar? Vamos a orar.